wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Nuryadi SPDI, dan saya hormati Al-Ustadz Haryanto Alatos, dan saya hormati para jamaah Majelis Talim Nurul Qalbi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga, para sahabat, dan para umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala dinya wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan membaca suratul Fatihah acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Untuk acara selanjutnya yakni pembacaan istighosah yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haryanto Alatos. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, barik 'alal muslimin. Wa laysa narju siwa fadrik ilahi dara qabla al-fana wal halak ya'um dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbuna, ya dzal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Nas'aluka liyuqim wal adla kay nastaqim
على هداك القويم ولا نطيع اللاعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق وسيع الرخي فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فارج على المسلمين نطرا تزيل العنان وتدني المنى منا وكل الهنا عطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين أسأل بجاه الجدود وليقيم الخدود فينا ويكفي الحسود فيدفع الظالمين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يسل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات مخيب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يزيه كل الحرام يقهر كل الضخام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممار السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين رب احكنا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل صول رب استجيب لي آمين يا أرحم الراحمين
كل فعلك جميل فجد على طامعين وفيك آمنا طويل يا فعل ما لا يطاق فمن بغاك الخلاق لمن بذنبه راهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على واستر لكل العيوب واغفر لكل الذنوب واصف لكل الكروب وفي أذى المؤمنين يا واختم بأحسن ختام إذا دنا الانشرام وزاد رشب الجبين وخنخ ابن الخمام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين على الشفيع الأنام ثم الصلاة والسلام وصحبه والتابعين وعلى النعم الكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على بالبركة والكرم شبد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله وريد الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم لرضا الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, jamaah manakib semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mana sampai saat ini, detik ini, kita yang hadir semuanya masih diberikan keimanan oleh Allah. Cuaca hujan, berat langkah kaki kita menuju tempat ini untuk berzikir kepada Allah tanpa adanya keimanan. Berat rasanya kita melangkahkan kaki di cuaca ataupun suasana yang hujan seperti ini kalau tidak ada keyakinan di dalam jiwa kita. Oleh karenanya mudah-mudahan keimanan dan keyakinan yang tertanam di dalam jiwa kita, kalbu kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil kiamah. Hadirin hadan ya Allah wa iyyakum. Sebelum kita berzikir, ada salah satu hikayah yang mana hikayah ini peringatan bagi kita sebagai manusia umat Rasulullah. Ketika kita memandang seseorang, kemudian jangan sampai kita menilai dan menjustis, kemudian menghukumi orang tersebut. Mata telanjang kita banyak salahnya. Mata telanjang kita, kemudian ketika kita melihat seseorang, kemudian menilai orang tersebut, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Oleh karenanya kita yang hati kita terus-menerus dilatih dengan berzikir kepada Allah, mudah-mudahan hati kita itu semakin lembut. Hati kita itu semakin benar-benar lembut dan selalu bersandar kepada Allah dan yang maha lembut. Hati kita semakin baik dan kita istiqomah selalu bersandar kepada Allah dan yang maha baik. Sehingga kalau kita benar-benar sudah bersandar kepada Allah dan yang maha baik, yang keluar dari jiwa kita adalah kebaikan-kebaikan. Prasangka kita selalu baik. Penilaian kita melihat orang lain selalu baik. Walaupun secara mata telanjang kelihatannya dia maksiat, tapi kalau jiwa kita tetap bersandar kepada Allah dan yang maha baik, kita akan selalu berprasangka kepadanya baik. Jangan sampai kita kemudian ternodai jiwa kita, ternodai hati kita, apalagi menilai keburukan orang lain, apalagi menilai atau mengatakan dia ahli neraka, dia ahli surga. Itu bukan urusan manusia, tapi itu adalah urusan Allah. Pernah kami sampaikan, ketika baginda Rasul kedatangan tamu sahabat Umar, tiba-tiba sahabat Umar di hadapan baginda Rasul menangis. Baginda Rasul bingung, sahabat Umar tamu datang ke rumah Rasulullah, sahabat Umar nangis. Ditanya oleh baginda Rasul, "Ya Umar, wahai sahabat Umar, kenapa engkau datang ke rumahku menangis?" Sambil menangis sahabat Umar menjawab, "Ya Rasulullah, saya menangis karena di depan pintu rumah panjenengan ya Rasul, ada seorang pemuda yang menangis sehingga hatiku terenyuh dan aku pun ikut menangis wahai baginda Rasul." Baginda Rasul bertanya, "Siapa pemuda itu wahai Umar? Suruh masuk." "Saya pun tidak tahu ya Rasulullah." Baginda Rasul menyuruh sahabat Umar, kemudian pemuda itu disuruh masuk oleh sahabat Umar. Duduklah sahabat Umar dengan pemuda tersebut menghadap baginda Rasul. Ketika pemuda itu menghadap baginda Rasul, semakin menangis pemuda ini di hadapan Rasulullah. Ditanya oleh baginda Rasul, "Ya Fatah, wahai pemuda, apa yang membuat engkau menangis?" Pemuda ini semakin menjadi menangisnya dan tidak mampu menjawab. Ditanya ulang oleh baginda Rasul, "Wahai pemuda, apa yang menyebabkan engkau menangis?"
Menjawab pemuda itu sambil menangis, "Ya Rasulullah, saya sudah melakukan dosa yang sangat besar." Ketika melakukan dosa yang sangat besar itulah gemetar seluruh tubuh dan jantungku, ya Rasulullah. Kata baginda Rasul, "Wahai pemuda, sebesar apapun dosa yang engkau lakukan, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kalau engkau mohon ampunan kepada Allah, maka niscaya dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah." Tapi pemuda ini semakin menangis. "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada 7 lapis langit. Dosaku lebih besar daripada 7 lapis bumi, ya Rasulullah." Penasaranlah Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau mengatakan bahwa dosamu lebih besar daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Pemuda itu gemetaran ketika mau menceritakan sama Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya setiap ada orang yang meninggal dunia, baik dari sahabat Ansor maupun dari sahabat Muhajirin, ketika ia meninggal dunia saya ikutin di mana ia dikubur. Ketika selesai dikubur, kemudian yang mengubur pulang semuanya ke rumah. Kuburan yang baru saja ditutup dengan tanah, aku bongkar kembali itu, wahai Rasulullah. Setelah aku bongkar, kemudian saya angkat jenazahnya. Setelah saya angkat, ambil kain kafannya satu persatu dalam keadaan telanjang, kemudian jasad itu aku masukkan kembali ke dalam kubur itu, ya Rasulullah." Ini setiap ada orang yang meninggal, ya baginda Rasul. Namun baru tadi malam yang membuat jantung dan hatiku berdebar, ya Rasulullah. Ada seorang sahabat, ada seorang perempuan, seorang gadis yang meninggal dunia. Dia dari golongan kaum Muhajirin, dikubur, kemudian ketika ditinggal kuburannya saya bongkar, ya baginda Rasul. Aku angkat jenazahnya, kemudian aku lepaskan semua kain kafannya, kemudian aku ambil. Ketika aku ambil, ya Rasulullah, saya tidak tahan hawa nafsuku melihat kecantikan gadis itu, ya baginda Rasul. Setelah aku tidak mampu menahan hawa nafsuku, jenazah perempuan itu, ya Rasulullah, menjadi pelampiasan hawa nafsuku, wahai baginda Rasul. Ketika saya sudah selesai, tiba-tiba jenazah perempuan itu berkata, "Wahai pemuda, engkau yang telah membuat aku malu di depan ahli kubur. Engkau telanjangi aku, engkau perkosa aku, sampai kapanpun aku tidak akan memaafkanmu." Gemetaran pemuda itu, dan aku kemudian menangis sampai saat ini, jantung dan hatiku berdebar, ya Rasulullah. Rasulullah langsung terbangun. Rasulullah refleks langsung mengatakan, "Wahai pemuda, keluar kamu dari rumahku, aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu." Semakin menangis pemuda ini. Keluarlah pemuda tersebut sambil beristighfar kepada Allah, "Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kami datang ke baginda Rasulmu agar termotivasi, kemudian kami mau bertobat dan nasuha kepadamu. Justru Rasulmu pun mengusirku, ya Allah. Sampai kapanpun aku akan mohon ampunan kepadamu." Terus menerus pemuda ini beristighfar, bahkan dalam satu hikayat dia berpuasa, tidak makan dan minum. 1 hari dia tidak makan dan minum sambil istighfar mohon ampunan kepada Allah. Sampai 2 hari, 3 hari, sampai berhari-hari. Karena tidak makan, pemuda ini sampai tidak punya daya, sampai tidak punya upaya. Disinilah Allah menyaksikan pemuda tersebut dalam keadaan tidak punya daya dan upaya. Dan dari hati yang paling dalam, pemuda itu benar-benar ingin taubat kepada Allah. Dipanggil malaikat Jibril. "Ya Jibril, ta'ali kemari, wahai Jibril. Engkau lihat pemuda itu yang sudah tidak punya daya, yang sudah tidak punya kekuatan,
dia mohon ampunan kepadaku ketika datang ke rumah Rasulullah diusir oleh baginda Rasul. Engkau turun ke bumi, sampaikan kepada pemuda itu bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian engkau datang kepada baginda Rasul, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Turun malaikat Jibril. Disampaikan kemudian kepada pemuda itu, wahai pemuda, dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah. Taubatmu diterima oleh Allah. Malaikat Jibril datang ke rumah Rasulullah. Uluk salam, diterima salamnya, kemudian masuk ke dalam rumahnya baginda Rasul. Baginda Rasul bertanya, wahai Jibril, engkau datang kemari diutus oleh Allah untuk silaturahmi atau ada keperluan yang lain? Malaikat Jibril menjawab, saya kemari diutus oleh Allah. Dan Allah titip salam buat engkau, wahai baginda Rasul. Kata Allah, ya Rasulullah, yang memberikan rizki kepada makhluk-makhluk Allah, yang memberikan rizki kepada manusia, ataupun makhluk yang lainnya, yang memberikan rizki engkau atau Allah, wahai baginda Rasul. Dengan tawaduknya baginda Rasul menjawab, ya Jibril, wahai Jibril, yang memberikan rezeki kepada makhluk yaitu Allah. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, wahai baginda Rasul, yang menerima taubat setelah berbagai macam pertanyaan, kemudian intinya, ya Rasulullah, yang menerima taubat manusia, yang menerima taubat makhluk Allah, manusia, itu engkau atau Allah? Baginda Rasul menjawab, wahai Jibril, yang menerima taubat manusia yaitu Allah. Disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, kenapa ada seorang pemuda yang datang mau bertobat engkau usir? Saat ini dia sudah tidak punya daya. Dia berpuasa berhari-hari, dia menangis terus-menerus, dia beristighfar mohon ampunan kepada Allah. Dia sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan taubatnya diterima oleh Allah. Kenapa engkau usir? Sedangkan yang berhak menerima taubat adalah Allah. Termenung baginda Rasul hadir. Dipanggillah sahabat Umar, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, cari pemuda itu. Pemuda itu sudah diampuni oleh Allah. Baginda Rasul menyuruh sahabat Umar mencari pemuda tersebut. Setelah ketemu berketepatan, kemudian ikut sholat maghrib dengan Rasulullah. Dalam keadaan sujud, pemuda ini meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apa hikmah di balik cerita ini? Kita sebagai manusia biasa tidak boleh menilai orang, menghakimi orang, melihat sosok orang kemudian kita menjustis ini orang yang sesat, ini ahli neraka. Ini bukan hak kita. Wa kullu dolalatin finnar, tiap-tiap kesesatan itu adalah neraka. Sama dengan mengatakan engkau ahli neraka. Ini bukan hak manusia, tapi ini adalah hak Allah. Inilah fungsi dan manfaatnya kita berzikir agar hati kita selalu baik, agar hati kita selalu bersih, agar hati kita selalu husnudzon kepada siapapun. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Bahkan ya akhir zaman, orang-orang ahli zikir akan dianggap aneh. Seperti kita itu ya sudah ada yang menganggap aneh. Seperti zikir kita di lapang itu ya ada yang menganggap sesat. Kita doakan agar senantiasa dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Kalau Rasulullah ketika berdakwah di Taif, dibilang sesat sama orang-orang Taif, ya Rasul, engkau tidak mengikuti ajaran nenek moyangmu, engkau membawa ajaran yang sesat. Kemudian Rasulullah dianggap tukang sihir.
Rasulullah dianggap, kemudian dihina, dicaci, dimaki. Baginda Rasul menerima cacian mereka, didoakan mereka, tapi yang tidak terima itu adalah alam semesta. Ketika ada orang yang berzikir, yang terus-menerus menyebut nama Allah, maka alam semesta ini akan senang dengan kita. Kemudian kita dicaci maki, dihina, dicaci, yang tidak terima adalah alam semesta. Malaikat Jibril, ketika baginda Rasul dihina, malaikat Jibril tidak terima, gunung pun tidak terima, tanah yang diinjak pun tidak terima, angin pun tidak terima. Tapi karena baginda Rasul orang yang sangat mulia, jangan engkau sakiti mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, berikan petunjuk kepada mereka. Sesungguhnya mereka belum mengerti. Kalau mereka mengerti, mereka tidak akan menyesatkan dan juga menghina saya. Didoakan. Di dalam hikayat ini hakikatnya sama. Kalau ada satu kelompok orang kemudian berkumpul menyebut-nyebut nama Allah dengan tujuan ilahi, antam maksudi, yang kita tuju, duduknya kita bersama, tujuan kita sama, yaitu Allah yang kita tuju, mungkin kita terima, tapi alam tidak terima dengan mereka. Tapi kita tetap doakan. Bahkan setiap malam Senin pun kita doakan semuanya, astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Ini ajaran Rasul. Buat umum diistighfari semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan jalan yang lurus oleh Allah, diistiqomahkan zikir kita oleh Allah, berprasangka, kita selalu berprasangka yang baik kepada setiap apa yang kita lihat, dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang hidupnya senantiasa senang menerima ketentuan dari Allah. Untuk meningkat waktu hadirin, ini lampu dimatiin apa? Ada YouTube ya? Matiin biar sekalian kelihatan sesatnya, Bang. Oh, ada YouTube yang nggak kelihatan nanti. Ya nggak kelihatan. Semuanya ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, anta maksudi, waridoka, matlubi, ilahi. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma tawasalna ruhana ila ruhi asyaikina Kiai Tubagus Al-Mubarak wa ila ruhi sultanin aulia Sayyidi Sa'abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh bayangkan wajah ayah ibunya. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. 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 Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Li ustadi astaghfirullahaladzim. 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 Lil muslimin wal muslimat astaghfirullahaladzim. Lil muslimin wal muslimat astaghfirullahaladzim. Lil muslimin wal muslimat astaghfirullah
العظيم للمسلمين والمسلمات أستغفر الله 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 العظيم للمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 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 صلى الله على محمد 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 يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين 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 يا كافي يا غني
ya Fatahu ya Razak ya Kafir ya Ghani ya Fatah 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 ya Razak Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bil khairi Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bil khairi Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi yasir wa la tu'asir Rabbi tamim bil khairi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum Ya Allah
ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, 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 ya Hayyu ya Qayyum, ya Qayyum, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan ya Allah wa iyyakum. Zikir itu hukumnya wajib. Ingat Allah itu wajib. Kita ingin tenang, zikir. Kita ingin ridho dengan ketentuan Allah, selalu ingat Allah. Maka Allah katakan, Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat. Dengan berzikir, dengan mengingat Allah agar jiwa kita, hati kita itu menjadi tenang, menjadi tentram. Semakin kita perbanyak berzikir kepada Allah, maka akan semakin bertambah iman kita. Maka kata baginda Rasul, kalau iman kita ingin bertambah, ya perbanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Kata baginda Rasul, jadidu imanakum, perbarui iman kalian semuanya. Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Kaifa imanuna, bagaimana cara memperbarui iman kami? Nujadidu imanana, cara memperbarui iman kami. Kata baginda Rasul, akhtiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Awalnya kita dengan lisan la ilaha illallah, la ilaha. Kalau sudah banyak masukkan ke dalam kolbu kita, hadirin. La ilaha illallah, la ilaha. Tidak ada Tuhan di muka bumi ini, tidak ada Tuhan di dunia ini, tidak ada Tuhan yang mampu menghidupkan kita. Masukkan illallah dalam hati kita, kecuali hanya Allah. Hancurkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam kolbu kita. Jangan terus-menerus kita bertuhankan hawa nafsu. Maka pernah kami sampaikan, idbin wujudaka fi ardil kumul. Awalnya segala macam penyakit hati itu karena kita selalu mengakukan yang ada di dalam diri kita. Maka kata Ibnu Athaillah, idbin wujudaka fil ardil kumul. Idbin, kuburlah olehmu wujudaka, keakuhan yang ada di dalam dirimu, fi ardil kumuli, selama kamu berada di bumi yang kumul, yang samar. Kalau kita sudah mampu menghilangkan keakuhan yang ada dalam diri kita, maka niscaya zikir kita akan tembus ke dalam kolbu kita. Karena sudah tidak ada penyakit sombong, tidak ada penyakit riya, tidak ada penyakit ujub, karena kita sudah mampu mengubur keakuhan yang ada di dalam diri kita. Ini manfaatnya berzikir, melatih lisan kita, melatih jiwa kita agar nyatu masuk ke dalam rasa. Maka kalau hati kita sudah istiqomah ingat Allah, Allah yang maha baik, Allah yang maha mulia, apapun yang Allah datangkan dalam hidup kita, kita itu akan senang dengan ketentuan Allah. Kita itu akan bahagia menerima ketentuan Allah. Kita itu akan semakin tentram apapun yang Allah datangkan dalam hidup kita. Baginda Rasulullah itu selalu ditawarin harta. Gunung dijadikan emas nggak mau. Sudah senang dengan ketentuan Allah. Maka oleh karenanya mudah-mudahan kita selalu istiqomah berzikir kepada Allah. Selalu ingat Allah. Ini melatih agar hati kita itu ingat Allah tanpa lisan berucap.
ada zikir sir, ada zikir hobi yang tertanam di dalam hati kita. Hati kita dalam keadaan apapun ingat Allah. Orang sholat kalau nggak ingat Allah ya celaka. Maka dilatih di luar sholat kita itu hatinya itu selalu ingat Allah. Sehingga apa? Ketika kita sholat Allah bertakbir, Allah maha besar, bahwa diri kita itu kecil, pasrah kepada Allah. Disitulah ketika kita sholat tidak ada keakuhan yang ada di dalam diri kita, baru kita mampu antak sa'akulubuhum lidzikrillah. Baru jiwa kita mampu khusyuk kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan oleh Allah. Iman kita diistiqomahkan oleh Allah. Menerima ketentuan Allah dalam setiap keadaan. Amin. Dan yang punya harapan, keinginan, hajat, rencana, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah. Ibadallah, rijalallah, hadithuna li ajlillah, wa kunu aulana sanamdo bifadlillah ala kafi sholatullah ala safi salamullah bimuhidinil khalisna minal balwati ya Allah, faya afdal wa ya ahjab wa ya sadat wa ya ahmad wa antum ya ulil albab ta'ala wa surulillah sa'alnakum ja'alnakum wali zulfa rajaunakum wa fi amril qasadnakum fasuddu asmakum lillah faya rabbi bisyadati tahaqqali isyarati asatati bisyarati wa yasbuwa tunalillah bikasbil huj bi'an aini wa fil baini min baini wa tawsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah sholatullah bi maulana ala man bil hudal jannah wa man min haqqi aulana syafi'il khalqi indallah bil barakah wal karamah syahadul qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad bi'idnillah waliyullah ala bakri syafaati ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum
sayulilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nasusun ila hadrati Nabiyullah Khidir, Nabiyullah Ismail, Nabiyullah Ilyas, Nabiyullah Isa wa ila arwahi abina Adam wa ummina Hawa wa li jamil anbiya'i wal mursalin wa suhada'i was sholihin wal aimatil mujtahidin wal malaikatil muqarrabin sayyiduna Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa ila hadrati malaikat hamlatul arsy, malaikat hafadhu, malaikat istiqomah, malaikat jasmani, malaikat rohani, malaikat rahmat. Wa khususan khoso ila hadrati sultanin awliya Sayyidi Sa'abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidi Sa'abdul Qasim Junaidi al-Baghdadi wa Sayyidi Sa'abdul Hasan al-Yasadili wa khususan khoso Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali wa ila hadrati waruhi Syekh bin Sabandi wa khususan khoso ila hadrati waruh Habib Salim Abu Bakar bin Salim Habib Salim bin Jin dan Sayyidulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nasusun ila hadrati waris Sultan Mahmud Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Wa ila ruhi Sendur Jati Gunung Jati Cirebon, Baku Sangat Cirebon, Nyai Sari Pamudain Cirebon, Mas Gandasari Pangudekan Cirebon, Satma Gunung Sakti Cirebon. Wa naususun khoso ila hadrati warruh wali jami'il awliya'i ta'ala fi Gunung Sembung wa Gunung Jati sayulilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nasusun ila hadrati warruh Sunan Khalid Jogo, Sunan Raden Patah, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan ila hadrati Sunan Rama Pairan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Khoso, Sunan Ampel, Roma Surabaya, ila hadrati warruh Sunan Gersik, Sunan Khoso Mbah Hamid Pasuruan, wa ila ruhi Mbah Khalil Bangkalan, Sunan Khoso ila hadrati Saya Ma'ruf Sidik, wa ila ruhi Gusmik, wa Gus Sud, wa Sunan Khoso Ki Makrus Alilir Boyo, wa ila hadrati warruh Mbah Maimun Jubair, wa ila Mbah Imam Mbah Umar, wa ila hadrati warruh Basim Asari, wa ila ruhi Gus Dur, wa Sunan Khoso ila hadrati warruh Mbah Dalhar, wa ila ruhi Samutar Makkah Abdul Rahman Sa'amud Abdul Haq, wa khususan khoso ila hadrati warruh Asyikina Ki Imran Hamidullah Irfan Kalimu, wa ila ruhi Ba'riyat Kalimu Mbah Hamidullah Irfan Kalimu, Mbah Asim Asari Ki Guru Kalimu, wa khususan Bandur Pemalang wali jami'il awliya'i ta'ala fi tanah Jawa Madura sayulilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa nasusun ila hadrati warruh Syami Pamijan wa rasa panjar sampai sebabang sambil jam bersadi wa nasusun ila hadrati Kejeni Jenal Abidun wa nasusun ila hadrati warruh Bah Syekh Karawang ila kisah bentongan nasusun ila hadrati warruhi Samulan Hasanuddin Banten wa ila ruhi Syekh Nawawi Banten Syekh Asnawi Caringin Banten wa nasusun Buya Dimyati Banten wa ila hadrati warruh Habib Kunjung Habib Munjir wa nasusun ila hadrati Soleh Tanggul wa ila hadrati warruh Habib Musin Abdul Rahman Syekh Habib Ali Wali Jamil Habaib kusun ila hadrati wa ila ruhi Pangeran Jayakarta wa ila hadrati warruh Kiai Nur Ali Bekasi Syekh Uyut Cakra wa Syekh Mundu wa Syekh Sipa Syekh Sida wa ila ruhi Syekh Tohib Syekh Lindung kusun ila hadrati wa ila ruhi Kiai Sopandi Kiai Johari wa nasusun ila hadrati warruhi Rama Pangeran Papak Wali Jami'il Awliya'i Ta'ala Pi Tanah Bekasi sayulilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nasusun ila
hadrati wa ila ruqya syaikina bayaitu bagus al-mubarak ma'a ahlihi wa ila hadrati wa ruqya syaikina bayinan al-badi ma'a ahlihi wa anasibin muzakisa ma'a ahlihi nas'alukal barakal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil wahyi abaina wa ummahatina. Buat kedua orang tua kita baik yang masih ada maupun yang telah tiada, semuanya mendapatkan ampunan oleh Allah. Yang masih ada mudah-mudahan ditambah-tambahkan kesehatan oleh Allah. Diangkat derajatnya kedua orang tua kita oleh Allah. Yang telah tiada mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta doanya ya untuk almarhum Bapak Sudarman bin Ahmad Mulud 100 hari beliau, dan juga buat almarhum Juwaini Hadi Pranoto bin Noto Sudarmo. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia minta doanya untuk Ibu Komisah binti Ahmad siapa? Cepat sembuh agar diberikan kesembuhan oleh Allah. Ibu Bapak Arianto yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, kembali diberikan kesehatan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga minta doanya untuk Bapak Muhammad Al-Muzni bin Sukiman, mertuanya Bapak Nusa, ini baru telepon tadi, tanggal 8 nanti pemilihan kepala desa. Dia punya hajat, mudah-mudahan apa hajatnya Bapak Muhammad Al-Muzni bin Sukiman ini diangkat oleh Allah. Apa yang jadi mitra angkatnya, apa yang menjadi hajat dan harapannya, di semuanya dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan hasilah hadati warus sahibul wilayah bila permata. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takdi hajatina, semuanya sebutkan hajatnya dari hati masing-masing. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi rencana kita, ungkapkan dalam hati kita. Ya alimah ma fi sudur, wahai Allah dat yang maha mengetahui apa yang ada di balik dada kita. Allah maha tahu, maka ungkapkan apa yang menjadi keinginan kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Takdi hajatina, sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma ya Allah bi barakati abina wa umina. Allahumma ya Allah bi barakati masyayikhina. Allahumma ya Allah bi barakati wa karomati sultanin awliya sayyidi Sa'abdul Qadir al-Jilani. Allahumma ya Allah wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi idznillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina, sebutkan hajatnya.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebutkan semuanya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi ilahi ilmuka kafin amsu'alin ikfini bihaqil fatihati su'alan wa karomika kafin anil maqoli makarimni bihaqil fatihati maqolan wa hasil ma fi domiri wa tidikra takhruban ilallah ya ahla dikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah min Allah narjul gufran la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah min Allah narjul gufran maulana ya maulana ya sami'u du'ana bi hurmat Nabi Muhammad la taqta' rajana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah min Allah bil barakah
syafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjullah. Kita sama-sama munajat memohon kepada Allah. Mudah-mudahan harapan kita, harapan keluarga kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah bi barakati sayyidina. Allahumma ya Allah bi karamati sultanin awliya sayyidi Sya'bil Badr al-Jailani. Allahumma ya Allah bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi idznillah wa ridallah. Ya Allah, taqdi hajatina, kabulkan semua hajat-hajat kami yang bersimpuh pada malam hari ini ya Allah. Kabulkan harapan dan keinginan kami yang bersimpuh pada malam hari ini ya Allah. Kabulkan hajat kami semua yang bersimpuh pada malam hari ini ya Allah. Rabbana nahnu maghlubun fantasir wajbir qalbal munkasir wajman tamlanal muddatir innaka antar rahmanul mustahir ikhlina ya kafinah wa antul muqtadir wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira inna syirka ladulmun adim fakuti adabil qawmin ladina dolan walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Anta waliyun fid dunya wal akhirah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimina illa khasara. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Allahumma sallimna jamaah manaqib ya Allah. Salimna imam-imam manaqib ya Allah. Salimna ahla baitina ya Allah. Salimna bi hadzal majlis ya Allah. Salimna Indonesia ya Allah. Salimnya warga Villa Permata ya Allah. Salimna min abadid dunya wa min abadil akhirah. Wa faridu amri ila Allah inna Allah basir bil ibad. Rabbana dolanna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil qabul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.